पूर्वी खबर। आसनसोल के बाराबनी स्थित आमडीहा इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां गुरुवार दोपहर को दोस्तों के साथ नहाने गया 12 वर्षीय बापी तुरी एक परित्यक्त पत्थर खदान के गहरे पानी में डूब गया। हादसे के वक्त डरे हुए दोस्तों ने घर पर कुछ नहीं बताया, जिससे परिजनों को घटना की जानकारी देर रात मिली। शनिवार को तीसरे दिन भी बाराबनी थाना पुलिस, दमकल और आपदा प्रबंधन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं, लेकिन खदान की अत्यधिक गहराई के कारण अब तक किशोर का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। किशोर की न मिलने से पूरे गांव में मातम और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ঘটনা ঘটেছিল বৃহস্পতিবার দিনে 2টো নাগাতে চান করতে এসেছিল 5 জন মিলে। 5 জনে মিলে সবাই মিলে সাঁতার কাটছিল। একজনের ডুবে গেছে, 4 জন তার মধ্যে পালিয়ে গেছে। ছেলেটার নাম হচ্ছিল বাপি। তো এখানে কি প্রতিদিন স্নান করতে আসে? হ্যাঁ, স্নান করতে সবাই আসে, সবাই লোকজন চান করে, কোনো অসুবিধা হয়নি। ঠিক আছে, সবাই চান করে এর এসেছিল। সেদিন কি ঘটনা ঘটলো? ঘটনা ঘটেছিল 2টার সময় ওরা সাঁতার কাটতে এসেছিল। হ্যাঁ, দিন 2টার সময়। হ্যাঁ, দিন 2টার সময় আসছিল, আর সাঁতার কাটতে কাটতে একজন হঠাৎ হয়তো জল টল খেয়ে নিচে চলে গেছে। আচ্ছা, তার মধ্যে 4 জনের মধ্যে ওরা পালিয়ে গেছে ইয়াকে ছেড়ে। ইয়ারা খবর দিয়েছে রাত 9টার সময়, বাড়িতে বলেছে। তার আগে হ্যাঁ, পুলিশ প্রশাসন সবাই এসেছিল। খোঁজাখুঁজি চলছে? হ্যাঁ, খোঁজাখুঁজি চলছে, কোনো অসুবিধা হয়নি। ঘটনাটা কবে ঘটেছে? ঘটনাটা ঘটেছিল বৃহস্পতিবার দুপুর 2টো নাগাদ। হ্যাঁ, এখনো খোঁজাখুঁজি চলছে? হ্যাঁ, খোঁজাখুঁজি চলছে, এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় এখনো কোনো বডি পাওয়া যায় না। আচ্ছা, ডুবুরিও এসছে? হ্যাঁ, ডুবুরটি ফুবুরটি সব কিছু এসছে, সব খোঁজাখুঁজি চলছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কোথায় বাড়ি ছিল? ছেলেটা বাড়ি হচ্ছে সিএসএফ ক্যাম্পের সামনে, কোয়ার্টারে থাকে। আপনি কি স্থানীয়? হ্যাঁ, কি নাম আপনার? আমার নাম সুজয় বাউল। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें